Om gitu. Ah, Yeah. okay. Okay. I'd like to share my screen. Just wait. Okay. Okay. Nah, today, ah, we are going to next module, ya, number three. JavaScript. Yeah. Iya, JavaScript. Do you know about JavaScript, Neo? I know about JavaScript in this time. I Uh, learned JavaScript. Other oh, than that, okay. What do you know about JavaScript, Neo? What you have learned? JavaScript is for HTML for more interactive website. Oke, ya. Gimana HTML bisa interaksi? Ya, gitu. Nah, dynamic page ya, about dynamic Yeah. page. Nah, nih, yang mana yang pakai JavaScript, mana yang nggak pakai JavaScript? Yang atas pakai JavaScript, yang bawah enggak. Nah, kalau dilihat-lihat nih, eh, lebih nyaman yang mana kalau dari sisi user? I think the upside. Ya, yang Yeah. the first one, The ya, ini first kan. one. Nah, jadi sebegitu pengaruhnya buat interest user ya. Kalau Hmm. kalau web page-nya kita bikin lebih dinamis. Nah, kita bisa bikin dinamis seperti ini if we use JavaScript ya. Yeah. Nah, ini bedanya dynamic page sama static page ya. Hmm. Remain unchanged no matter what. Nah, so far we can only create those ya. So far yang udah kita pelajari dari pertama sampai kemarin hari Minggu ya. Enggak. Nah, ini kita mulai menyentuh dikit-dikit ke eh, nanti Java. dynamic page ya, Hmm. user actions. Nah, in this example, when you click on the button, a visual response occurs ya. And Yeah. here, nothing is happening. Tadi aku sudah tanya, dan Neo choose yang the left side. Ya, Yeah. okay. Which tools for creating a visual response do we already know? Ini. Alpha active. Nah, Yeah. ini kita pelajari kemarin, apa enggak? I think not yet. Not Yeah. yet ya. Not As I yet. remember, hover. Aku kemarin sempat kayak, nggak tahu udah aku explain ke Neo atau aku baru baca materinya, ada hover. Do you know Yeah. about hover? Alpha is like when we click the button or the element the when we when our cursor in is pointing to the button, the color is different. Nah, jadi It's changed. hover is different with click ya. Kalau klik, ah, Yeah. the box will appear ya. Ini Mm. namanya event ya, seperti itu. Ya dynamic juga sih. Cuma kalau hover dia lebih ke kayak kita, kayak gini. Do you see Yeah. my mouse ya? Yeah. Nah, I my see mouse, it. my pointer. Nah, Yeah. kalau aku gini, ini aku belum ngeklik ya, tapi masih di atasnya fit. Mm. Nah, akan muncul kayak buttonnya jadi gray gitu. Nah, Yeah. ini lebih interest dari sisi user dia daripada nanti programnya kaku nggak bisa open malah boring nggak mau pakai ya. JavaScript provide more freedom by allowing you to program the behavior of a page under different circumstances. Yeah. For example, it is possible to change the appearance of the page as a response to the user action. Nah, for example, like this. Nah, jadi Mm. kayak lebih hidup gitu. Ya, enggak Yeah. yang langsung tampil flat gitu ya kan. Nah, and then and here is a whole game written in JavaScript. When you press the space bar, the bird flaps its wings. Ya. This Mm. can be done in CSS. Ya bisa kan kita bikin CSS kayak gini? Mm. Yeah. Nah, caranya gimana pakai Susan? Mm. Nah, as a guest, we look into this in detail. Ya. Nah, lesson goal for today, get to know GS ya, learn variables, data types, work with the console, learn how Let to cons. create Mm. mm-mm, console. Yeah. Tahu ya? Console.log. Iya, heeh. Jadi Yeah. kayak buat ngeprint tapi kita ngeprintnya di konsol.
kayak di terminal Hmm. lah. Nah, Ya. learn how to create interactive page, and then the last one apply the accurate knowledge ya. Kalau sempat nanti kita terapin ya. Oke, Hmm. Inter JavaScript ini tiga ini sudah kita pelajari, nggak kita sih, sama Neo waktu pertama kali belajar PS sama Bang siapa? Hendrik ya, And yeah, Henry ya. Masih ingat what is an algorithm programming language program? I think I remember the one or the two. Oke, Yeah. what is algorithm? Algorithm is a token of jadi algorithm itu kayak the tahap-tahap to achieve the goal Ah, ah, everyone oke like ya. on website or on program. Jadi algoritma itu dia kayak step by step. For example, like Ya, misal cara kita makan. Pertama kita ambil piring, kemudian ambil sendok, ambil hmm, garpu, kayak gitu. Jadi midnight. gampangnya step by step gitu Ya, algoritma. Ya. Programming language. programming language is a language as we use for making a program. Ya ya. Jadi programming language, language berarti apa nih? Bahasa. Bahasa. Nah, bahasa pemrograman. Ini adalah bahasa yang kita pakai untuk communicate with machine. Ya, jadi kalau misalnya nih, aku ngomong sama Neo, kita pakai bahasa Indonesia, ya kan? Bahasa Inggris, kayak gitu. Bentar. What's wrong with my connection? Aku kira aku. No, ternyata punya aku. Bentar-bentar, tadi slide-nya mana ya? Ya, Nah, slide-nya mana sih tadi? kebuang kayak. Wait. Ah, ini. Wait. Kak, Nih, I oke. have a question. Ah, Kalau sebelum belajar programming harus kita belajar ya berpikir komputasional ya sih. Kayak teori-teori dulu. Oh, sebenarnya gimana ya? Kayak terlalu itu enggak sih? Kayak terlalu apa ya? Kalau aku bilangnya kayak terlalu detail dan nggak itu sih. Bukan kalau dibilang nggak penting, ya sebenarnya penting. Tapi itu bisa kayak dimampetin gitu loh, Neo. Jadi kayak misalnya Neo belajar pemrograman Ya. banyak pasti, ya. Belajar Hmm. Python banyak. Tapi apa Neo mau belajar selama itu gitu? Ya kan pasti kan kita pengen kayak lebih diringkas-ringkas lagi kayak gitu. Nah, Iya. kayak berpikir komputasi sebenarnya bisa sambil jalan ketika Neo belajar pemrograman kayak apa ngeprint terus if Hmm. looping kayak gitu. Itu udah apa sambil berpikir komputasi sebenarnya. Jadi nggak perlu Neo harus apa belajar komputasi terus nanti ada apa lagi, ada arsitekturnya, ada apa Hmm. terlalu mendetail. Biasanya itu nanti masuk ke ranahnya kuliah gitu. Kalau untuk Ah, tamat Neo, oke. iya ambil poin-poinnya aja sih kayak Ya. baca Python, belajar JavaScript kayak gitu aja sih. Hmm. Menurut Kak Denny loh ya. Oke. Ya, Thank oke you. gitu. Jadi iya jangan terlalu mendetail aja nih oh ya. Yang penting kalau Hmm. sekarang misalnya nih belajar AI gitu kan. Ya jangan terlalu sampai ke teorinya fundamentalnya terlalu detail. Dasar apa? Dasarnya aja nggak cukup apa nggak usah terlalu dasar banget gitu loh Nio, ya. Hmm. Paham ya maksud Kak Denny ya? Agak susah Paham, dijelasin sih. paham, Ya, paham, Pak. jangan terlalu mendetail banget ya gitu. Soalnya aku Ah, gini, aku kan suka belajar programming, tapi
kalau di sekolah 50-50. 50-50-nya between apa sama apa? Soalnya materinya beda banget kayak fundamental Lebanese gitu. Terlalu basic apa kayak ngantuk gitu kan, boring gitu gak sih? Iya, lalu soalnya susah. Iya, kalau coding emang better Kak Denny kasih saran ya emang langsung praktek, langsung Hmm, caranya ngeprint gimana, if gimana kayak gitu. Karena itu nanti oke. masuknya ke ranah kuliah aja sih. Harus cari tahu kenapa kok harus print, kenapa kok harus pakai input kayak gitu loh. Nah, Hmm. Oke, thank you, Kak. oke ya. Nah, let's go back about programming language ya. Jadi programming language is a language that we use to communicate between With human machine. and machine ya. If we are Hmm. talking like this ya, we are using bahasa and English ya. Itu bahasa bahasa manusia gitu. Hmm. Bahasa antara human. Nah, kalau Ya. kita pengen ngomong sama komputer, if you want to talk with computer, we must using programming language. Nah, Hmm. contohnya apa? Kayak Python, HTML, CSS, JavaScript, dan sebagainya kayak gitu. Nah, dengan gitu kan, apa sih? Komputer paham. Oh, ini loh, Ya. aku mau nampilin tulisan halo. Nah, kita tinggal ketik print. Nah, itu berarti kan komputer paham maksud kita nggak sih? Hmm. Nah, kayak gitu ya. Jadi programming language consists of a set of commands. Each command has only one meaning. Jadi kita paham bahasa mesin, mesin juga paham kita gitu, saling mengerti. Ya. Nah, what about program? Program hmm, itu kayak the result of type of code we write in the Visual Studio Code or website. Oke. Or Jadi like algorithmic. nah, algorithmics itu berarti itu ya apa? Ini. Platform ngetik. Hmm. Nah, di sini dikatakan is an algorithm written in a programming language. Intinya adalah combine antara algoritma tadi sama bahasa pemrograman. Jadi kayak Oh, step by step, tapi kita tulisnya pakai bahasa pemrograman itu namanya program. program. Ya, jadi kayak tadi misalnya kita ambil piring, ambil nasi, ambil sendok, ambil garpu. Kita kan eh, kalau di bahasa pemrogram misalnya print, plate, Hmm. print, rice, print, spoon, print, fork kayak gitu. Ya. Jadi combine antara algorithm and programming language. That's we call it program. Hmm. Nah, in JavaScript, we will write such program forcing the browser to follow a certain algorithm. Mm-mm. Nah, ini difference. Can I skip it? Yeah, of course. Okay. Nah, now let's working with numbers. In JavaScript, you can perform basic arithmetic operation with numbers. Ya, Hmm. seperti kayak Python lah ya. Yeah. Nah, all the rules of arithmetic work here too. For example, the result of the following operation will be predictable. Ya. Yeah. 9 plus 3 divided by 2 equals. Hmm. Six. Oh yeah. Yeah. And then variables. So remember about variables? Yeah, I remember. What is variable? What is a variable? For input data. Yeah. Store the data ya, bukan For input, the data. tapi store menyimpan data. Hmm. Nah, in JavaScript Lab. we use lab. Hmm. Tahu ya? Yeah. Nah, jadi dia cuma punya apa? Let number kayak gitu. Kalau di Python kan kita tinggal apa bikin variabelnya ya, nggak usah pakai letnya. Hmm. Nah, kalau di JS we use let. Right. Sama cons. Bedanya apa nih? Bedanya kalau LED itu we can change the apa the Value. value cons nggak bisa. Dia paten. Biasanya Hmm. kayak contohnya pi kayak gitu. Tiga koma empat Ya. belas dia kan paten gak diganti-ganti. Nah, oke, we can skip it.
Ini sama kayak Python lah ya. Assign. Hmm. Oke. Uh, there are rules for variable naming ya. Sama Hmm. seperti Python lah ya. Kita Iya, sama. cuma bisa pakai alfabet, numbers, underscore, and dollar sign. Ya. The variable of the name of the variable should reflect its purpose ya. Jadi misalnya tujuannya untuk nyimpen nama ya dikasih nama, jangan rahasia Hmm. kayak gitu. Nah, ya jadi nanti programmer lain nggak paham. The Iya. variable name cannot start with a digit ya. Meskipun kita bisa pakai numbers tapi nggak bisa di awal. Hmm. Misalnya eh, nama 01, nah itu benar. Tapi kalau satu nama itu nggak bisa. Iya. Oke, output of the results. We use console.log ya. Hmm. Console.log. Oke. Alerts. Do you know about Yeah, alert I function? know about alert. For what? Yeah. When we open the website, the Uh, alert is within within value, but in notification nah, in like a the website. notification ya. Hmm. There will be a pop-up window, ya, message box appear, ya, something like that. Let A equals 6, alert A times 5, it will display 30. That- Nah, just like that. Yeah. Okay, and then, data types. Text must always be in quotation marks. Ini sama Hmm. seperti Python. Right then. Maybe I can skip it. String and numbers. Yeah. Ini, let A5, let B, Cakti in the basket. Kalau Yeah. nanti aku konsol log, ambilnya apa? Five casti in the basket. Oke, nah. What about this? 10 for. 10 4. Nah, Yeah, here 10 the for. result will be the string Hmm. 104. The number has turned into a string so that it's possible for addition operator to work. Ya, karena salah satu kita pakai string. Yeah. Jadinya dia malah digabung bukan Gabung. dijumlah. This time we'll get the number 14 ya. Oh, yeah. Kenapa bisa 14? Kayaknya gak di depan B ada plus lagi. Okay, let's see the paragraph. JavaScript figure everything out for us. But if we want to get a number after all, in case a string needs to be considered a number, unary plus is used. We put it before the string value. We get a Hmm. number. Jadi kalau misalnya kita pengen dapat angka, tiga tambah lagi plus kayak gitu. Plus Yeah. lagi. Jadi ini plus untuk gabungin, ini untuk convert ke uh, number, integer. Okay, to summarize, maybe we can go directly to the task. Yeah, I will Oke. stop my share screen just to for module number 3 now. Oke. Ya. Okay, wait. For this one, there are there are three correct answer. Dekat. Oke. Okay, okay, good. Next. Oke.
For this one, there are four correct answer. Only one Oh, incorrect. oke. Hmm. Ini ada dua Hmm? yang sama ya. It's possible to have. Oh, wait. Enggak, itu beja. Nah, Beda. Same name iya. sama same value. Oh, oke. Weh, pinter ya. Ah, enggak. I'm proud of you. Ah, thank Oh, you. Thank you, thank you. Eh, nanti masih enggak apa nih? Ang aman. Oh, ada dua. Oh iya, I forgot to tell you. Ah, ya. Ya, dua. It's There okay. I guessing no. what value will be stored in the results variable after the program is finished? Oh, what value will be a store? Yang Bukan ditanyakan, tampil. tahu ya yang di pertanyaannya, seperti ini. Iya. Heeh. Kan di sini dua variabel satu nama kan nggak bisa harus. Eh, Ya. 5, 6, Okay. 5, 6. Result is 5, 6, 11, 16. huh? Is it string or number? Oh, number ya. String. Because there is a Oh ya. quotation mark. Quote mark. Nah, what about result? The first result. 56, 56. And then after that, if you do 55, addition between string and number, it will display. 56, 5. Ya, Kalau five, ini six. namanya boleh sama. Bukan, ini bukan sama, tapi dia akan ngupdate result Oh, gitu. bukannya kalau ngupdate nggak pakai LED lagi. Mm-mm. Loh, iya. Kalau Oh nggak iya, salah. iya. Mm-mm. Iya, gitu. Kita lebih pintar Neo ya. Tapi record. Oke. Ditambah kah? Do not change the names of variable and the value.
Jangan ganti X sama Y ya. Kalau misalkan tadi kan gini, Hmm. gini boleh Nah, berarti tadi dikasih sama dengan equal, oke. semikolon. The second one, Terus di konsol lognya ditambah. ya, the program should count the sum of the Oh ya, numbers. oke, Nah, oke, sip. sip, oke, complete pop-up windows. Oke, I forgot the semicolon. Sebenarnya kalau yang JavaScript sekarang opsional kasih titik koma, nggak wajib. Hmm. Optional. Oke. Oke, Ah, freelance Basil create a website in 2 months. For each of them, he earned $130 and one mobile application nah, which he received. Okay, for Hajmagambil Airport in Manhattan. Oke, ini yang baca yang mana sih? soalnya. Oh, Oke, berarti kita pakai dua variable. Let web, eh, let website, let website 103. Let mobile. Waduh. Oke. Control, control, dot, dot, log, in a month, dollar, tambah, one, tambah, website, tambah, mobile. Oh, kayaknya ininya string ya.
Kenapa? Karena kalau udah di console log, berarti dia jadinya string. Apalagi kamu tambah string di sini. Kalau mau, coba opsi pertama, Oh coba iya, ya kamu kurung ini dulu atau ya. bikin lab I, lagi. for- I forget to. Ya, thank you for Coba reminding dulu, me. coba dulu. Coba ya, Bener? Nah, bener. Ya, hasilnya benar. Tapi apa yang bikin salah? What make it you can continue to the next task? salary calculate, I think salary terus. I think you can continue to the next task because you add dollar here. Based on the question, there is no dollar. Oh ya, same. Need a space. Need a space after colon. After colon, you need a space. After colon. Oh ya, Hmm. In a month, Basil apa earn. yang pakai plus plus tadi? Hmm. Oh, rumusnya salah. Create two website. Dia bikin two website. Hmm. Bikin dua. Kalau ini kan hitungannya satu website. For Oh each, ya, ya, berarti it's dua. Eh, berarti dua kali. mm, masih Tanda salah. kurung lagi. Website. In a month, Brazil earn. Coba gak usah pakai spasi. Nah, Coba kalau gini. Nggak. in a Coba. month, Brazil earned. Apa ya? Coba bikin variabel lagi yang menyimpan ini nil. Misalnya let Oke. result gitu. Result. Hmm. Dua kali 100. Dua kali website. Tambah mobile. Oh, to console log, try to use comma rather than plus. Jadi kayak di Python pakai koma aja. Oh ya. Coba. Bisa. Duluannya hapus Same. saja sama spasinya. Kalau koma dia auto ada spasinya. Udah kayak sama di Python. Oh ya. I see. Thank you, Kak. Oke.
Bukan berarti yang sebelumnya salah ya Neo ya, tapi karena ini platformnya dia sensitif, ya jadi kita mau mau gak mau ikutin rules-nya gitu aja. Ya. Yang awal sudah betul kok. Mm. Fred decided to keep a record of the time spent on its project. Berarti dua. For for example, he spent 7 working days, 7 working days, 4 hours and 31 minutes. One, the last one. Interesting. How many minutes? Calculate minutes. Ah, on project. Minutes span. Consider working day as 8 hours. The program. Jadi ini ya Kak, 8 jam atau 4 jam 31 menit. eh itu Oh, berarti this for Sunday. he spent 7 working days, 4 hours Ya, and 31 minutes on the last one. Calculate the total amount of minutes. Kalau 7 working days berarti minggunya 4 jam gitu. hmm, 7 working days berarti seharinya 8 jam kerja kan? Iya, Nah, berarti 7 kali 8 ya kan? 7 kali 8 itu kan berarti berapa? 7 times 8 equal 56. 56 hours ya. Ketemunya 56 hour. Iya, And then you need to multiply it again with the divided minutes. Ya. 1 jam 60. berapa menit? Nah, 60. Nah, okay. And then you need to plus it with this one. Control. Di, Hmm, ditambah dengan 4 jam. Tambah ya. lagi 31 menit. Nah, nanti tampilin hasilnya. Oh, oke. Berarti boleh pakai variable. Oh, ya. Let, let minute. Berarti 8 bagi 60. 8 bagi 60. Ini tanda kurung. 8. Enggak. 8 kali 7 kali 7. Hmm, kali 7. Terus, oke. Ditambah 4 jam 31 menit. Berarti, eh, gini kan, Kak. Minutes. Uh, 8 times 7. Why you divided with 60? Kenapa dibagi 60? Biar jadi menit. Ya dikali 60. Oh, Kan 1 jam dikali. 60 menit ya kan? Ya, 8 times 7 times 60. terus yang 4 jam 31 menit itu nanti variabel baru Nah, nih. 4 jamnya kamu ubah ke menit. Berarti dikali berapa? 4 jam dikali 60. Betul. Ya. Oke.
I think, wait, I think that extend, okay, minutes, minutes, oke, ditambah tanda kurung 4, 4 dikali 6 dikali 60, 60 tambah 31 ya. Gini, 31, 31 itu apa? 4 31 hours and 31 minutes. minutes plus oke deh coba dulu aja, coba dulu. Coba dulu aja. Console log minute span, koma x 10 x 10 salah. Spasinya Salah. terlalu jauh. Ini, Mm-mm. oke, Oke, sip. thank you. Aku izin stop share ya. Aku Ya, lanjut lagi to expand the next material. ada. Dikit a little bit. Oke. Okay. Nah, now we are going to learn about interaction with the page. Nah, jadi we can use DOM. Do you know about DOM. DOM? Document Object Modify. Model. Model. Oke. Ya. Nah, DOM tree by default when loading a page, the browser builds a DOM tree. Nah, DOM tree itu apa? Seperti ini, ya. Jadi ini contoh ada potongan kode sederhana seperti ini. Kalau kita buat DOM tree-nya itu jadi seperti yang di sebelah kanan. Ya. Dokumen, ya. Kemudian masuk ke HTML. Kemudian di HTML kan ada dua tag ya. Head Hmm. sama body. Nah, di dalam head ada meta sama title, iya. Body ada container. Di dalam kontainer ada uh, apa ini Oh, ya. unordered ya, sama Hmm. h2 ya, nanti ada lili lagi kayak gitu. Nah, before changing an element, the browser must first locate it among other DOM objects. Nah, so you should first specify which elements to look for. The plan is as follows. Ini ada 4 ya. Specify the selector, kemudian JS goes through to the DOM tree from top to bottom. Jadi emang urut dari atas ke bawah and Hmm. search for the desired object. We get the DOM object and change it. The last one, the change are displayed on the page. Hmm. Nah, gitu. Kalau ada perubahan tampil di uh, browser. Nah, ini yang pertama kita pakai Wait. selector. Ya. Document.query selector. Good. Selectornya apa? Nama Nama apa namanya? kelas Selector. Nah, elemen. Hmm. nah, seperti ini. Jadi document.query selector h1 ya tag-nya. Ya. Enggak sama. Kalau ini titik, titik berarti ikut kelas. Kelas. Nah, oke. Ada lagi ini search by selector ya. First matching element.
Ada contohnya nggak ya? Nah, ini contoh ada search by selector. Oke, but only with specific amount it descends. Ada contohnya nggak ya? Oke, ini paham ya. Jadi yang pertama ini ada variable first itu Ya. query selector tag p yang ada di luar. Kemudian di container ini aku pakai dokumen sama query selector container ya. Nama kelas kita pakai titik. Nah, second ini nih, nah second yang beda. Jadi kita pakai container ini query Hmm. selector p. Nah, berarti Oh maksudnya iya. adalah ini query selector yang p, yang ini. Hmm. Nah, kalau kita tampilkan, harusnya ada contohnya mana ya? Nah, ini contohnya seperti ini. Ini first tadi kita ngambil P, berarti kan first paragraph. Ya. Query selector container, oke ini. Second itu dari container ini kita ngambil query selector P, berarti yang bawah ini second paragraph. Hmm. First yang awal kita akan coba ubah ini ya. New there's another text. Jadi kita ganti. Bukan ganti sih, kita masukin HTML di dalam P container. Hmm. Ini kita ganti. Awalnya kan second paragraph ya. Nah, ini kita ganti. Now there's another text. Kalau ini kita mau styling warna, ya second. Yang ini berarti ya. Selector yang P. Sama. Hmm. Oke. Ya, I think just that. You can directly go to the task now ya. I will stop my share screen. Oke. Remove pin. Let's go walking in 12 minutes. Oke. Oke. Apakah bisa? 1, 2, 3, 4, 5 correct answers. 5. Oke. Ya. Wait. Apa yang salah? Uh, Ini ya. bedroom. Hmm, yang pertama benar ini. Hmm. Terus kemudian kayak ini benar. Terus ini ya betul. Kemudian ini juga betul. Nah, oke. Oh Berarti ini ya. empat ini udah betul. 31 Neo. Yuk. Ini. Nah, oh ya. Oke. Sip. Hmm. Domain text. Domain text. Jadi gimana? Coba di Jadi checklist ganti. dulu. Tabelnya sama nggak? Coba nih checklist dulu. Tabelnya sama apa beda?
Okay, I know. Kayaknya benar. Aku nggak tahu. Ah, ah, salah. Ini ganti semua. Oke, berarti we are waiting. Berarti pakai LED atau konslet ya? Eh, let. Cuma di sini kita pakai H1 ya, pakai tag H1. Di dalam variabel ada nggak usah? Boleh. Hmm. Tapi variabelnya dipakai untuk query selector. Tapi nggak apa-apa, coba aja dulu nggak apa-apa. That dokumen got way select way selector. Nah, bikin H1 ya nih. Oke, Into H1. H1 ya. Berarti di halaman juga harus ada H1 biar bisa Apa tahu. ini? Nah kan nggak ada. Sini, di Hmm. sini. Hmm. Bentar. Kok Mas, hmm, lagi jadi aku ada ngebuat. ada H1-nya nggak sih? Kok di solusinya ada H1 ya? Ada Oh ini. ini ya, oke. Ya udah itu berarti apa? Query selector H1 Let itu diganti welcome. teman ya elemen dot in SQL nothing welcome. The welcome should have uh, Oh exclamation mark. ya, Hmm. oke. Oke, coba ini tambah satu lagi. Wah, oke. Berarti Ya aman ya koneksinya ya. aman. Let let paragraph let paragraph document in the the way selector
dot content. Ini pakai query selector lagi nggak? Nggak. Hmm, boleh. Gimana jadi lupa. Itu kontainer. Coba balik ke HTML. Yuk. Itu berarti kan yang kontainer inner nggak sih? Yang Bentar-bentar. Ini kita ngomongin yang JavaScript is fun. First paragraph. Nah, berarti kita pakai kontainer yang ini kan? ya Kontainer yang ini. uh, kontainer inner. Kalau habis itu apa? Berarti bikin lagi variabel yang kedua, let apa bebas. Let change. Oke. Oke, terus kemudian nanti Let inside equal dokumen ini ganti paragraf. paragraph query selector. Tadi kita fokusnya di P. Terus Mm-mm. pay dot change color. Pay dot No, no, no. color. Apa inside berarti inside.inner HTML. Inside dot in Itu buat ganti teksnya. Inner HTML. um, uh, oke. Bukan sama dengan, berarti kurung. Inner HTML kurung. Oh iya sama dengan, sorry, sorry. My bad, my Sama bad. dengan Ya betul-betul, sama dengan. oke. Aman. JavaScript is fun. Oke. Warnanya merah. Gimana? Berarti inside Use dot style dot color. inside. Oke. Inside dot style color. Equal red. That. Right? Hmm. Di enter nggak? Kenapa nggak ada row-nya ya? Ah, Inside the style dot color red. JavaScript is fun inner paragraph. Huruf kecil semua rednya. iya. Udah tadi. Hmm. Coba ini, Apa tuh? kenapa ini nggak ada nomornya ya? Coba dari sini dihapus, enter lagi nih. Yuk. Gimana? Hapus, enter lagi. Oh, memang gitu ya? Iya.
Color. Sudah bener sih. Style inside. Oke deh, coba nanti sambil dicek aja Neo, karena ini udah jam 8 ya Oke, kan. Pasti murid aku yang jam 8 udah nungguin. Ya, jadi I'm sorry banget Neo ya, harus oke, segera it's pamit. okay. Jadi terima kasih untuk hari ini Neo, ketemu Ya, lagi minggu ya. minggu, Oke Neo, Sunday. see you next Thank you. Sunday. Bye-bye. Ya, bye. Thank you, Kak. Oke.